Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to ask you guys to subscribe to my channel, to like, to share, and to enjoy my videos. So today I'm together with Elias. Welcome. Thank you. Happy to be here. Could you please introduce yourself? Yes, of course. So my name is Elias. I am 35 years old. I live in Trondheim in Norway with my family, my wife and my two kids, a 4-year-old soon and a 1-year-old. They keep me very busy. um, I am a programmer in my day-to-day job, and yeah, so from that perspective, language learning is more of a hobby or something that it enriches my life in other ways than the financial. Let's put it that way. Ja. Mm. Så du sier at du jobber på IKT-området og sånn. Ja. Men når du jobber, liksom, kan du ikke liksom, kombinere språk og IKT, eller kan du lite grann, kanskje? Ja, så jeg gjør jo det sånn delvis. Det spørs litt på nøyaktig hvilket prosjekt jeg jobber på, men akkurat der jeg jobber nå, så jobber jeg for et selskap som heter Soundhound, og vi lager en sånn, det man kaller det på engelsk, conversational AI, så man prøver å bygge et datasystem som brukeren kan snakke med. Og da, sånn som Google Assistant og Siri og sånne ting. Og da er det jo veldig greit for oss som utvikler det, å kunne prøve det ut og teste på litt ulike språk og sånn. Så sånn sett er det jo nyttig å kunne fremmedspråk. Det er jo ofte det her i livet. Men det er ikke kritisk for jobben, men det er jo en pluss, det er nyttig. Ja. Ja, men altså, hva tid begynte du å bli interessert i språk da? Og det i barnehagen eller på skolen? Nei, det er litt sånn, det er vel en gradvis prosess, men jeg husker at jeg liksom i starten, helt når vi begynte å lære engelsk på barneskolen, så tenkte jeg at det her kommer jeg aldri til å få til. Så man hadde jo i starten så hadde vi sånn glosebok der man måtte lære liksom ukas 10 ord man skulle lære og sånn. Og så hadde på slutten av uka var det en gloseprøve der man skulle ble testet om man kunne liksom umbrella, paraply og sånt, sant? Og da husker jeg at ok, hvis jeg noensinne skal fære til England eller en plass der man snakker engelsk, så må jeg ha med denne boka med alle ordene som jeg har plugget for å slå opp hvert ord i løpet av samtalen. Heldigvis så ble jeg jo litt bedre enn det da på ordentlig, men i starten så var jeg veldig sånn usikker på det der. Men ja, interessen har liksom kommet litt sånn sakte, men sikkert. Ja, jeg tror på en måte den her, det er litt sånn, man startet å lære litt, startet med å ha liksom engelsk på barneskolen, og så ble det fransk på videregående, og der var det en medstudent som var veldig interessert, og som var liksom inn i den her, interessert i den her polyglott-verdenen, og viste meg video med Richard Simcott og sånn, og da ble man jo inspirert. Han på videregående, noen på videregående var det? Ja, en i klassen min, i franskklassen min på videregående. Ja, så han fortalte deg om Richard Simcott og polyglottene og sånn. Ja, wow, så fint. Så var... Er du fremdeles i kontakt med han fyren? Veldig lite, heldigvis. Ja, nei. Ja, men hos dere er jo alt liksom i originale språk på TV, sånn. Det er ikke dubba eller sånn. Så det hjelper jo. Ja, altså, ja, i Norge så er jo veldig lite dubba, eller ingen, kun barne-TV. Ja, barne-TV, det vet jeg, ja. Men det blir jo, så man får jo veldig mye eksponering for engelsk, sånn sett. Men det er jo relativt sjelden at man har program på andre språk som vises på TV. Det skjer, spesielt på svensk og dansk, det er jo ganske vanlig, men det er ikke sånn at vi liksom har mye franske, tyske, spanske, russiske, kinesiske show som vises. Så ved å se norsk TV så lærer man jo sannsynligvis en del engelsk og kanskje litt annet, men ikke sånn. Man blir ikke polyglott bare av å se TV i Norge. Ja.
Und Deutsch, wie schaut's aus? Wann hast du eigentlich mit Deutsch angefangen? Ja, das ist eigentlich komisch, weil am Anfang habe ich überhaupt nicht gewollt Deutsch lernen. Wieso nicht? Aber Warum nicht? nein, ich habe gedacht, dass es eine langweilige Sprache ist. Äh, so, man, ich weiß nicht, ich glaube, dass wir den Eindruck haben, dass Deutsch es ist eine Sprache, es ist eine Werksprache, eine Sprache, die man bei der Arbeit benutzen kann, aber sonst haben die Deutschen keinen Spaß. Oder, es ist viel spaßiger, nach Südamerika zu reisen und Spanisch zu sprechen als Deutsch. Ja. Deutsch ist eine sehr, ja, Sprache, die nicht sehr. Es macht keinen Spaß, den Eindruck, wenn man die Sprache nicht gelernt hat. Oder vielleicht ist das nur das Stereotyp, das wir in Norwegen haben. Aber ja, dann habe ich bin nach München umgezogen wegen der Arbeit. Ich habe einen Job in München bekommen. Hm. Und deshalb bin ich mit Deutsch angefangen. Ne? Und ja, jetzt, wo ich die Sprache gelernt habe, bin ich sehr zufrieden, dass ich Deutsch kann, weil es macht wirklich Spaß. Es hat eine neue Welt für mich geöffnet. So, ich mag sehr deutsche Musik zum Beispiel und ja, deutsche Bücher, deutsche Fernsehsendungen und ich mag gern wandern. In den Alpen zum Beispiel ist das fantastisch. Wandern, ja. Hm. Ja. Deutsche Musik, also welche Sänger und Sängerinnen magst du gern oder Bands? Ja, also ich mag vor allem Rock und Metal und so So Rammstein. Punk. Rammstein kennen fast alle. Aber ja, so wie Rammstein und Umf ist ein anderes Band im gleichen Genre. Massendefekt, Betontod, die spielen eher Rock. Es gibt auch viele, wie sagt man, Mittelalter-Rock-Gruppen Ja, in ja, ja. So wie ein Deutschland. bisschen so Folk Metal, so, Ja, so Folk die Metal, so Gegend. das gibt es auch viel. Ähm, ja, Schön, ja. schön, 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 schön. Außerdem habe ich auch viele Freunde in Deutschland, was auch mit der Sprachlernen hilft Hm, oder was man, hm, ja, hm. ja, das macht auch die Sprache noch interessanter, dass man die wirklich benutzen kann. Ja. Ja, ja, schon. Mm. Tú acabas de decir que a muchos noruegos les gusta viajar a América Latina y tal, ¿no? Tú ya estuviste allá y ¿cómo fue tu impresión? Sí, sí, he visitado América Latina 2 veces. La primera vez era Colombia para la boda de mi hermano, Ah, sí. Se casó porque con una colombiana, sí. sí, se casó con Ah, una chica de sí, Colombia, una colombiana. qué interesante. Y eso era um, el comienzo de mi interés para la idioma española, ¿no? Porque toda la familia, mi familia, comenzó a aprender español Oh, sí. Tus porque, padres y todo, ¿no? Todos, ¿no? sí, mis hermanos, Hermano. todo. Y eso era interesante, pero era no hemos hecho mucho porque eh, era la boda, sí, la boda era eh, el evento más importante de esta estancia en Colombia. Mm, mm. No hemos ido para viajar, No, no, pero no. para ir a la boda. Sí. Pero también he ido
años más tarde he hecho un viaje Sí, en México, Guatemala. He pasado 5 semanas allí y era una experiencia muy, muy buena. sí. Sí, ¿no? ¿Y qué te gustó más allá? ¿Qué monumento, por ejemplo? O no Sí, sé, qué ciudad. Mm. la comida, por supuesto. Ah, sí. Ah, Sí, la comida en México, la sí, comida mexicana es muy rica, pero también la naturaleza, la natura y la gente, las qué bien. culturas indígenas eran interesantes visitar los pueblos donde viven todavía mucha gente de una manera muy diferente de nosotros en Europa, por Sí. ejemplo. Y, ¿Aprendiste un poco de náhuatl? no, No. eh, creo que donde fui no hablaban náhuatl. He aprendido unas palabras de un idioma, pero no sé qué idioma. Tal vez el idioma maya, de los mayas, no sé. Um, Mm, no, mm, Guatemala, espérate. Allá. los mayas son en Guatemala y en Yucatán, en México, sí, pero sí, creo que era un idioma maya, pero existe también muchos idiomas mayas como una familia, creo, Tal de vez, idiomas. sí. Sí, pero lamentablemente ya, pues muchos de estos idiomas son extintos, ¿no? En extinción, pues Sí, 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 lamentablemente, sí. sí, eso es un problema que vemos por todas partes en el mundo, que muchos idiomas están Mm, desapareciendo, ¿no? wow. Sí, pero sobre la comida, sí, pues en Noruega también se comen tacos, ¿no? Sí, pero no No, es también. de la misma manera. No, Es no, como no, un no creo. otro plato. Sí, Pero sí. Tenemos una tradición de comer taco en Noruega, sí, pero es es diferente. de manera noruega. De manera noruega, sí. Sí, Es diferente, sí. Mm, sí. sí, sí, sí. Ouais, donc, à l'école, ouais, quand tu étais en train d'apprendre le français, ouais, ce Ouais, polyglotte-là que tu as ouais, mentionné, ouais, 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 cet élève-là, ouais. est-ce donc, combien de langues est-ce qu'il parlait et est-ce Euh, qu'il ouais, ce allait aux temps, oui, oui, conférences? oui, ce temps-là, je pense qu'il a parlé le même que moi, Ah, ouais, norvégien, ouais, anglais, et on a appris le français, ouais, mais ouais. après, il a déménagé à la Belgique pour apprendre Ah, mieux Belgique, français et aussi flamand. un flamand, ouais. Donc, il Désolé. parle au moins Ouais, 4 langues maintenant. ouais, ouais, ouais. 5 langues, Ouais, non? ouais. Et comment est-ce qu'il 4. a connu Richard Simcoe et tout, Je tous suis ces pas sûr, polyglottes? mais il a probablement passé beaucoup de temps en ligne sur Ouais. YouTube, Sur YouTube, ouais, sur YouTube. regardant les vidéos de polyglottes. Oui, mais Hum, c'était hum. euh, probablement une grande inspiration pour lui et aussi pour moi. Pour moi Euh, aussi. c'est, en fait c'est très bien qu'on a la possibilité de voir ce genre-là. Bah ouais, bah ouais. Euh, ouais. Hum. Et cet élève-là, est-ce qu'il est allé à une Polyglot Conference ou Polyglot Gathering ou pas? Non. Euh, En fait, moi aussi, j'ai passé 10 ans Mhm. avant d'aller
à mon premier Polyglot Gathering. En C'était fait, où là? c'était à Bratislava. Bratislava, ouais. Oui, en fait, j'ai participé seulement une fois parce que Mm. Ah, aussi. après, ouais, mais c'était une expérience magnifique et je voudrais bien participer Bah, plus, moi, mais ouais. maintenant, mon problème est que j'ai pas beaucoup de temps. Non, non, avec les Euh, enfants et la avec famille. des enfants, oui, c'est difficile de passer une semaine euh, à l'étranger Ouais, ouais. euh, sans, sans eux. Non, ouais, ouais. C'est pas difficile pour moi, mais ça serait difficile pour ma femme Ouais, ouais, de ouais. garder les deux seuls. Ouais, avec deux enfants, c'est. Euh, Ouais, ouais, c'est difficile, mais. Ouais, ouais. Moi, je suis allée à Prague, Ouais, ouais, à Polyglot Gathering, et je voudrais ouais, aller la prochaine fois aussi, mais on ouais, vivra, on on verra, vivra, ouais. verra, ouais. On vivra, verra, ouais. C'est ça, Hmm. j'aime beaucoup qu'il existe aussi des conférences en ligne. Ouais, ouais, Il, ouais. on En n'a pas la ligne, dans même tous les cas. atmosphère là-bas ou la même. C'est pas le même, mais c'est beaucoup mieux que rien. Bah ouais, ouais, bah dans tous les Euh, cas, je vais participer aussi dans le Polyglot Conference en ligne. ouais, Euh, ouais, ouais, donc euh, c'est le bienvenu. Ouais. ouais, Donc, ouais. Je ouais, vais organiser quelque chose là. ouais, oui, tu souvent organises des salles ou des Ouais, présentations. ouais, des C'est beau ça. concerts, ouais, ouais, ouais. Bon. Oui, je voudrais aussi préparer une présentation, mais Ouais. chaque année, je pense que oh, cette année, je dois faire une présentation, mais je n'ai pas de temps. Ah, ouais, bah, c'est Enfin, pas ouais. grave. Mm. Ouais. Well, now we're at the end of our video. So my last question is, as always, what kind of advice would you like to give to everyone who wants to study a foreign language? So please answer in Estonian. Ok, õige. Mu soovitus on väga lihtne. Lihtsalt alusta. Mis ma sellega tahan öelda? Nii et ma tunnen palju inimesi, kes ütlevad, et ma tahan väga seda ja seda keelt õppida või seda ja seda keelt rääkida. Ja kui nad ütlevad seda, siis ma vastan alati, okei, mis sa siis, kuna sa alustad? Ja siis nad ütlevad alati, nüüd mul praegu ei ole aega, mul on nii palju asju teha. Ja probleem on selles, et kui sa väga tahad, aga sa ei tee mitte midagi selle tahtmisega, siis sa ei õpi mitte midagi. Kui sa tahad midagi õppida, siis sa pead midagi tegema. Nii, sellepärast alusta lihtsalt, mine interneti, otsi õpetajat ja alusta. Väga lihtne. Yeah, so now you can translate in English like approximately what you said, because apart from tere and Yeah. counting from 1 to 10, and yeah, that's it. So I don't know any Estonian. Yeah. So my advice was mainly for beginners, but it's just start. Because I know a lot of people, I have some friends who say, I want to learn this language, I want to learn that language. And then I ask them, okay, so have you started? And they say, no, I mean, I'm really busy right now. I have so many things to do and so on. And then you end up never starting, right? And in my opinion, the most important thing is just start. You have to start, and then, yeah, find a teacher, do some lessons, and begin. Yeah. That's kind of because otherwise you could spend 3 years never starting, right? Yeah, it's important, yeah, to start. Yeah. For example, with my Japanese as well, I
I was looking for a teacher and so on. Like first of all, right? No, first of all, I was looking for a textbook in Braille because it's a little bit more complicated in my case. And then I was looking for a teacher, but then I found everything and just started. And now I'm studying for a year now, a year and 3 months now. Yeah, congratulations. That's cool. There's this classic joke, I think, that I'm going to learn Italian. So the first thing I'm going to do is to look at nice mansions to rent in Florence, or, just like plan your trip. No, don't do that. Don't plan your trip. Don't read about Italian wines. Start learning Italian, and then afterwards you could start, thinking about going there or in Italian, learning about Italian wines and so on. Yeah, you can read everything in Italian, and it's much better. Of course. Yeah. So thank you very much for your time. It was really thank you. It was a pleasure. Yeah. Right. Perfect. Yeah. So we'll stay in touch. We will, absolutely. And maybe we'll see each other at a Polyglot conference or a Polyglot gathering. One can online, hope, yes. Or offline. Yes, definitely. All right. See ya. See you.